birthday ko na duksok ti hubi kushi ti hubi ki uli bi ami han mundo isori la kibi aru ta ki hi bisari bi kwal china ito kanabra ami han monde kota ko yule ko na tatna ko na ito kanabra hallelujah. Of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made his heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. Situation alam din takibo pare ang so to sopya alam takibo to kushili takibo bi pare bolibi itu situation so chali na ya de isor ki tanya patibo aro isor ki worship krubo na kun isor la na de achi so ke welcome krese ya de children counseling ministry na kami fellowship aro rooted in Christ ministry ito de ekta fellowship lo de itu moi bal tin bal isor ba dishe ito ba ni so ke tanya pati ase aro ito lo de pastor ba legida apjan believers kan so pra mo ke warmly welcome করছি এটা পানি দিয়ে খুশি পাইছে আমি আজি লাগা প্রোগ্রাম সিকোয়েন্স ya ইতিনে করেছে Hindi ko prayer ki wish. Kina mo gando iki budget pinay. Ko program bi puna puli na pare. Chudo ekta ministry chudo ekta church. Holy time ala di awan na bravo na nakapanchakan ni dia nitira nito na ba se. Aji rooted in Christ. Ministry para loy kina kiman chang mo gando place kuribo karani aishe place kurigina ariya se. Ano bi continuously abna naka blessing. Bishila kya se de. Kiki participate kuribli ase. Chairperson para loy kina message loy to something kana para itu sab abna radio kuribi aro modan ki ala ki arbi bless kuribi de sir. Modan sab taramon atmalamon kulitibi atmalama suku kulitibi aro ki kurigina jabli de ase to sab ti abna naka blessing ala mangigina. Ito hit nukura jak abna naka praises leading miracle mangigina. Jesu namdi katanabre ase. Amen. Jesu aripoli asin, Pismas manolo karni. Jesu aripoli asin, Pismas manolo karni. Hallelujah kurigina, Isur gidanya patibo, ektin sergoti jaigina, kushi burata kijabo. Bisol bachalaga awas, Bachalaga awas, pretty di manu olivo. Hallelujah, kurigina, Isor kitanya patibo, ektin sergoti jaigina, kushi parata kijabo. So holiday she, Kadibra, Kiman Chunbra, Padana Kurigana, Swing Set Kurigana, Yadi tithes, Thanksgiving offering, Anigana, Abanaga, Gordi, Rakidia se. Your life, your family, আপনার abundantly blessing করে দিবি আর your কামকা সব আপনার সাকসেস দিবি প্রভু দে বলে মন বলবি না থাকি না মন অন্তত ওয়ালা লই কিনা আহি কিনা যদি কিমান জন কই কিনা আছে your কামকা সব আপনার রাস্তা করে দিবি আহাদিন আপনার লাগা করে আনি কিনা দে বলে পার বলে কানে রাস্তা করে দিবি প্রভু itu লাগা তুকা পয়সা পরা আপনার না হাত আপনার লাগা কিংডম এক্সটেন্ড করে কিনা চাবলি কারণে itu tuka puisa সব আপনার লাগা গুণ রহে সভা করি দিবি দে করি না ডেডিকেট করি না আমার প্রভু ঈশ্বর নাম দে প্রার্থনা করি And when he comes, he will prove the world wrong about sin and righteousness and judgment about sin because they do not believe in me about righteousness because I am going to the Father and you will see me no longer. May God bless us all for the reading and hearing of his word. Jadi aigina Sure ki mahima kuruli time palo si kusias de kuina ika channel yasin. First of all, kailangan namin ko na si kinakat asi ko na si chaniwuli mun chai da kibo to mo para ito introduce ko di wala eh cheerleader asi ipakara ko na face di kanti ba. Okay, thank you. Kailangan namin to 40 la lantar asi.